মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু 6 দিনে निर्माण करिया सप्तम दिने विश्राम करिलेन। 7 दिन उसका काम किया है। 3 আমার সাক্ষ্যতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। আমার সাক্ষ্যতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার निमित्ते खुदित प्रतिमा निर्माण करियो ना। हमको कहा रहा है ना जे प्रतिमा इसो नहीं बनना। हम लोग का पूजा में भी प्रतिमा नहीं है। मैं तो वही बात हिंदू में है ही नहीं वो प्रतिमा का। स्वर्गे नीचस्थ पृथ्वीते ओ पृथिवीर नीचस्थ जल मध्य जहा जहा আছে তাদের কোনো মূর্তি নির্মাণ করিও না। পৃথিবীতে পৃথিবীর নিচস্থ জল মধ্যে যা যা আছে তাহাদের কোনো মূর্তি নির্মাণ করিও না। তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাদের সেবা করিও না, কেননা তোমার আমি স্বর্গ গৌরব রক্ষণে উদ্যোগ